हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल वर्षा मु आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाउची। आशा करछि समस्त भलर थिबे मु भी भलर अछि। सांग माने एते दिन पर मो ब्लॉग स्टार्ट करूची आपण माने रागी चंती मु जानि छी आपण माने रागी थिबे मन दुख करूथिबे मन दुख करूथिबे नि जाहौ भाबुथिबे जाहौ छाड़ा आ वीडियो करूनी हम गोटे शांति मिला जो तो वीडियो करूची जा वीडियो करूनी बढ़िया हला ए भाबुदन ना तो किछिटा लोक तो भाबुथिबे सब लोक नुह जो किछिटा लोक भाबुचंती भी तांको भाबिबार मोर किछि जाएनी से माने मते किछि दउ नांती कि नउ नांती। तो मो सांग माने एते दिन परे ब्लॉग टी स्टार्ट कर तारटा फोन आसला बॉयफ्रेंड फोन कले कि एते दिन परे सांग माने मु आज मो ब्लॉग टी स्टार्ट करूची। तो आशा करूची ब्लॉग टी आपण मानको भल लागिवो। ब्लॉग में सांग माने गोटे इंपोर्टेंट कथा कहया पई वीडियो टी बनैची निहाती इंपोर्टेंट कथा। तो आशा करूची ब्लॉग टी आपण मानको भल लागिवो। तो ता पूर्वरु प्रथमे कहंतु तो ओडिसा रे गरम केमती होउची आउ गुलगुली केमती होउची। तो समस्त घर लोक सांग माने फोन करके कहउतंती बाबा लो गरम एमती होउची तमे केमती रहउचो कोन करूचो माने समस्त फोन करी पचाचंती। किंतु एठी सांग माने आमे जो तमिलनाडु रे रहिचु हमको एठी गरम फरम किछि हमको फील होउनी एठी भी गरम फरम किछि लागुनी। बस आमे तो मोर गारमेंट कंपनी हमर एसी दिन मान एसी रो काम कर 8 घंटा तापर रूम को आसो खाओ पिओ सुओ मजा मस्ती करो फैन चलती 24 घंटा तापर सब आड़े कभर हमको गरम फरम किछि लागुनी। घर लोक कहउछन आमे पळै जिवा जालो। तो ए भळा कथा जा हो समस्त भलो रुहंतु खास करी ओआरएस ग्लूकोज पियंतु पानी दही पानी करी पियंतु पखाला तुरानी पियंतु घरे खाई पी करी रुहंतु छता फता नै कि बाहर को जांतु चुतुर जांतु नी बाहर को मो कथा चुतुर बाहर को जांतु नी आमे तो बाहर रहिलु काम करू खाइल पिलु रहिलु आ आम कथा कोन अछि। तो सांग माने तो चलंतु आज रो ब्लॉग टी स्टार्ट करबा। तो एटा तो थिला फास्ट मो इंट्रोडक्शन। तो चलंतु आज रो ब्लॉग टी मोर स्टार्ट करबा। आज होची संडे। तो आपण मान तो मोर सब ब्लॉग रे देखिथिबे संडे रो गेटअप मोर केमती थाए पूरा लिपस्टिक फिपस्टिक लगे सजबाज हेई पूरा साड़ी चूड़ी पिंदी ब्लॉग बनौथिबे ना तो रील्स बनौथिबे ना तो किछि भी करथिबे। किंतु आज कहीं सांग माने मते सिंपल जानी मुझे पूरा फसी जाइए माने मुझे ओडिसा रो आज गोटे झील आसी आज जॉइनिंग करने आम भद्रक जिलार गोटे झील आसी जॉइनिंग करने ना जॉइनिंग नेलानी कंपनी मु माने से कथा भाभी भाभी ना मु पूरा फसी जाइए माने मते एते डर लागिलानी भितरे भितरे मु कहि भी पारुनी हला कहि भी पारुनी। तो सांग माने जानी आजिका डेट रे जाको साहाଯ୍ୟ दरकार आजिका डेट रे जाको साहाଯ୍ୟ दरकार ताको साहाଯ୍ୟ मिलुनी आ किंतु जाको साहाଯ୍ୟ दरकार निए सेही ही आसिक तुम साहाଯ୍यर पात्र हो जाउची। ठीक कहल ना। तो ये भला भी मो सहित हैला आउ होची सांग माने फर्स्ट ऑफ ऑल कहि दउची हम कंपनी रे जॉइनिंग करिया पई जो माने आछथि आमे तो तमिलनाडु रोचु जॉइनिंग माने काम करूचु। तो हम कंपनी रे वर्तमान जॉइनिंग पुणी स्टार्ट हेइचे। तो मु सेही ऐड गोटे देइथिली हम कंपनी रे जॉइनिंग स्टार्ट हेइची जदी के चाहुचंती आसी जॉइनिंग हेइ पारबे। बहुत झियो मेसेज करचंदी आमे जॉइनिंग करमु हाँ ठीक अच्छे आस जॉइनिंग कर तमे काम करिवो तमे पैसा पाइबो मोर कोन अछि। तो मु गोटे वीडियो बनैथिली से वीडियो को देखिए बहुत सारा झियो मते मेसेज करंती सी गुडा धळा फुल लगेला बहुत सारा झियो मेसेज करंती ता भीतर बहुत सारा झियो भी आसीचंती तांको भीतर ये भी जणे मोरी आईडी रु आसी जॉइनिंग हेइची। तो तार आसी वर्षे पुरिवो आउ जमा 4 दिन बाकी रहला वर्षे पुरिवो सेठ रही कि काम करूची। आ किंतु सांग माने गोटे गोटे झियो अछंती ना आसी एते हैरान हरकत करूचंती मते धारणा बाइरे विश्वास बाइरे एबे भी अछंती किछटा झियो से माने बहुत हैरान एबे भी अछंती किछटा झियो सीए भी बहुत हैरान हरकत करूचंती हला चंती एबे टिके अछंती केमती करूचंती एबे भी करूचंती
ମାନେ ସେ ନିଜେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ମୁଁ ହିଁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ତାକୁ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କିଛି ଫାଇଦା କିଛି ବି କହି ସିଧା କଥା ମୋର କିଛି ଉପାଡ଼ି ପାରିବେନି ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନା ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଟିକେ ଦରକାର ମାନେ ତାକୁ ମିଳୁନି ଆଉ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ନିଏ ମାନେ କିଛି ବି ଦରକାର ନିଏ ସିଏ ହିଁ ଆସିକି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ପାତ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ପୂର୍ବ ସଣ୍ଡେ 2 ଜଣ ଝିଅ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଗରୁ କେଉଁ କେପିଆର୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିପାରିବିନି କହିଲେ ଆମେ ଯିମୁ ତୁମ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିମୁ ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିନି କି ଆମ କମ୍ପାନୀର 11,000 ସାଲେରୀ ଆମର ଏଠି ନିଜ ହିସାବରେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ମିଳିବନି ଆମକୁ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ କାମ ମିଳିବ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ରୁମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ତା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଲଗା ମୋ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଲଗା ହେଲା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ହଁ ହଁ ମାରିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ବି କହିଛି ମୁଁ କେଉଁ କଥା ନ କହିଥାନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ତ ମୁଁ ସବୁ କଥା କୁହେ ନା 4ଟା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି କହିବ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରହିମୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିମୁ ସେଟା ତ ନୁହଁ ନା ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ୍ର ଯୋଉଟା ଫ୍ରି ଥିବ ତମକୁ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଦେବେ ଆମର 4ଟା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଅଛି 4ଟା ହଷ୍ଟେଲ୍ର ଧର ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ବେଡ଼୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବୁ ତ ନା ଆମେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ରହିବୁ ସେମିତି ରହିବୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିବୁ ତ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରୁ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିବ ସେଟା ରୁଲ୍ ନିଏ ନା ଏମିତିଆ କରିକିନା ଆସିଲେ ଆସିକି 2 ଦିନ କମ୍ପାନୀରେ ରହିଲେ ଜଏନିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ରେଡ଼ି କରାଗଲା ସବୁ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଜଏନିଂ ହେବ କହିଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ମାନେ ତୁମେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଥିଲ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ ମାନେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲ ନାହିଁ ବୁଲି ଏଠିକି ଆସିଲ ଏଠିକି ଆସିକି 2 ଦିନ ରହିଲ ଖାଇଲ ରବିବାର ଶନିବାର 2 ଦିନ ଖାଇଲ ପିଇଲ ମଜାମସ୍ତି କଲ ପଳେଇଲ या मतलब या चल जा गोटे नुआ कंपानी देखिए बुलिकी आसवा किंतु ए कंपानी सेमती ये नुह है तो सांग मैंने किंतु आज गोटे झील भद्रक आम भद्रक झील आसला ये कम करने से ना बहुत हैरान हो गला बहुत हैरान हो गला मुझे आणिकी जॉइनिंग करने डॉक्यूमेंट देनी देखला सब डॉक्यूमेंट भूल सब डॉक्यूमेंट भूल ममता आउथि से लक्ष्य कर ममता मोमो दब खाइबा ना मो वीडियो कर तो सांग माने मु ताको टिके ब्रेक नो से लक्ष्य कतुबा तो सांग मैंने सी जॉइनिंग करने मुझे नहीं आसला बेलू देखला बेलू सब डॉक्यूमेंट भूल अच्छी एटी जी आम HR जी हूँ सी टोटाल मना करते इंस्टाग्राम मु सब बेले क्या केमती जो मैंने मेसेज करती कम करने आसवे बोली मु क्या केमती मेसेज केतबले हाँ कौन हाँ ना मेसेज रो मोर भी मुझे मूर्ख मुझे पूरा डॉक्यूमेंट ठीक अच्छी कि नहीं मुझे चेक करनी मुझे चेक कर दे था माने भल होता जे कही कौटा कौटा भूल भाल अच्छी से करेक्शन करके आसते मोर भी एत बड़ मूर्ख मु गोटे मुझे चेक कली नहीं कि जदि चेक न कली से तो सेमती पलि आसले ना आसिकना एठी देखला बेलू जॉइनिंग मैंने नौना आज कौटी रे कौन करेंगे झील छुआटे पुओ छुआटा होता कौटे रास्ता कड़े भी जाकि सुईगा ना भी किसी कथा नहीं झील छुआटे बाहर जगह केते माने जानी तो मु हाय हाय ममता हाय अच्छा जाने के सोई पलैब हाय हाय साइन कर जानी थे झील छुआ केते माने बाहर जगह केते माने ये तो करके बहुत कांदे लगला बहुत रिक्वेस्ट कले HR को पुणी शुणिले नहीं जोटा नियम से कौन करेंगे तापे से शुणी था मु जो पिला आनिक जॉइनिंग करुच्ची सी बहुत हैरान कर बहुत हैरान कर माने एठी आसाइला परे निज मन मानी आमे एठी करिमुनु आमे सेठी करिमुनु आमे सेटा करिमुनु आमे सेटा करिमुनु आमे एठी के जिमुनु आमे हेठी के जिमुनु ओ कहबी माने एते मन मानी से करूचंते ना हिसाब बाहर धारणा बाहर तो
तो सांग मैंने फास्ट अफ ऑल गोटे कंपानी एटा आम बंधु बांधव घर नुहे आम एटा बुलते आसीने मामू घर माँ को कहबा मामू को कहबा मामू मत ये ड्रेस दरकार नहीं मत आउ गोटे ड्रेस दब मत ये खाଇବା दरकार नहीं मत आउ गोटे खाଇବା दरकार दब एटा फास्ट कथा होची आम मामू घर नुहे कि आम घर निज नहीं माँ को कहबा माँ आमको यहाँ दरकार आमको से दरकार आमको से दरकार बुझीपार ना तो यहाँ गोटे कंपानी तो आमको कंपानी हिसाब से रही पड़ो जेहेतु आम कम करते आमको पैसा दरकार मु फास्ट रु कही आम कंपानी रूल रेगुलेशन कौन मु बहुत सारा इंस्टा रे फेसबुक रे यूट्यूब रे पोस्ट करते कला एते जनइला से भूल मु कंपानी केमती केमती खाइब केमती कौन कर केमती मु सब कही कहला परे भी झील आसिक मत हैरान कर फिर भी आउ थे आपन को बुझिया इजी हम जमी मुझे कहीदे सांग मैंने आम कंपानी सांग मैंने हूँ रहा खाइबा आम कंपानी हूँ तमिलनाडु तो जानते मुझे तमिलनाडु रही काम करुँची आम कंपानी हूँ रहा खाइबा हॉस्टेल कंपानी सबू फ्री दौची सबू फ्री दौची आउ हूँ सैलरी झील मानक 11,700 दौची आउ रहा खाइबा फ्री दौची 3टा शिफ्ट दौची मॉर्निंग शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट नाइट शिफ्ट संडे संडे छुट्टी दौची ता सहित मंथली मेडिसिन स्टेप फी 3 टाइम खाइबा चाहा बिस्किट 3 टाइम आउ कौनटा से अधिका कंपानी दब कंपानी गोटे रूल हूँ आधार कार्ड करेक्शन ठीक थी पैन कार्ड ठीक थी 10th सर्टिफिकेट ठीक थी ए 3टा डॉक्यूमेंट जदि ठीक थी ना सांग मैंने ये जॉइनिंग हो पार ना आम कंपानी रे माने अंडर एज पिला जॉइनिंग नेबे ना आम कंपानी रे अंडर एज पिला जी माने 18 तले है पिला नेबे ना 18 पर है पर जाकि जॉइनिंग नौकरी तो आमर टिके बेसी ए पीएफ प्रॉब्लम हम कौन हम तो से आमर हूँ बेसी माने माने डॉक्यूमेंट करेक्शन कर आखि तेरा ना देख किए कहला मो माँ ने मो भाई को कुटे एडे संग माने मु टेर दे कोई कमेंट करियो तो ये भला सांग माने तो फास्ट माने एठी हमर डॉक्यूमेंट पूरा सही भाव दरकार माने ठीक भाव रे सब दरकार आ होची आधार कार्ड पैन कार्ड 10th सर्टिफिकेट ना निहाती हम लोग अभी मोमो आ गई मोमो खाएंगे और तुम्हारा सब बात भी करेंगे तो ये आधार कार्ड निहाती खाई के रूम को जीव तरकारी नहीं के आसी मोर वीडियो बनौती है यस आ होची डॉक्यूमेंट टिके माने सब ठीक ठाक हुआ दरकार ओरिजिनालिटी थिबा दरकार गोटे जो फेक आधार कार्ड एज हेई नथिबो किंतु फेक सर्टिफिकेट बनैकरी पळे आछुंदी एठी सेगुडा चलेनी तो सेति सब किछि दरकार किंतु आज जो झियोटिक मु आनिली जॉइनिंग करिया पय तकर सब मिसमैच कंपनी टोटल लेटर टोटल मना ही करदेला जॉइनिंग हेई परिबोनी माने हेई परिबोनी तो काली तो मैं ठीक करके आण ना घर को जाओ ठीक करके आनिब तापर जाके जॉइनिंग हम माने एते मत कांद लगिला झियो छुआटा कौट रहिबो कौन करिबो माने एते कांद लागिला हला जाओ एडजस्ट करके तांकू स्टे करके मु आसली माने घर रूम रु बाहर थी सांग माने 4टा रूम रु बाहर थी 4टा हेई गला मत रात 7टा वर्तमान केते रहलानी 7टा मुझे वर्तमान वीडियो बनाऊँ रात 7टा है रूम को एजाएं जाइनी तो सांग मैंने ये कथा तो मुझे बनई आपण मानी सुविधा समस्त फैमिली भल बोली मुझे कहूनी समस्त जब फैमिली भल होता समस्त पोजिशन जब भल होता कहीं भी आसिक बाहर खटी न था मो भाया झील तो कहार कौ भाया फैमिली 7टा है जल्दी खाई जाकि खाइबा नहीं आस है समस्त फैमिली जब ठीक है पैसा पत्र ठीक था मिडिल क्लास न होता मैंने हाई फाई था तो समस्ते एठिक आसी न था कहार कौ भाया असुविधा प्रोब्लेम बोली आम आसिक बाहर खटुचे तो आम ठीक भाव में खटिबा ना अन्य जन को हैरान कहीं करवा से भी जरूर था आ तो सांग मैंने एमती आसिक झील मैंने मत ठकुंट
ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆଣି ଜଏନିଂ କରିଦେବି, ତାଙ୍କ ମନମାନର କାମ କରିବେ, ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ମୋତେ ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ହେଲା କରିକି ଯାହା ତାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବେଜିତ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଛୁଆ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ମୋର ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ମୋର ଖାଇଛି ନା ଧରିଛି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ଡରିବି, ମୋର ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ସିଧା କଥା। ଏବେ ଯାଉ ଯେମିତି ହଉ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛ ତମେ, ସିନା ମିଛ କହିକି ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଏ କମ୍ପାନୀକି ଯିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବୁ ପିଇ ମୁଁ ରହି ମୁଁ ବୁଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆଟାର ନିହାତି କାମଟେ ଦରକାର, ସେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକି ଆସିଛି କାମଟେ ପାଇଁ, ସେଇ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ତମ ବଦଳରେ ସିଏ ଯଦି ସେଇଦିନ ଆସିକି ଜଏନିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଟିକେ ସାହାରା ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେ କାମ କରିବ, ଯାହାର ପଇସାଟା ଦରକାର, ସେଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠିକି ଯେଉଁମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନେ ଆସ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବ ସେଇଠି ସେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେ। ଯେଉଁମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବ, ଆସିକି ପାଲା ନଗେଇବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ସେ ଝିଅ ଏଠିକି ଆସନି। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଝିଅ, ସେ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଆସିବ ଏଠି କମ୍ପାନୀର କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ୟା ନାଁର ଟୁପୁର ଟାପୁର, ତା ନାଁର ଟୁପୁର ଟାପୁର, ତା ନାଁର ଟୁପୁର ଟାପୁର, ଏସବୁ ଏଠିକି ଆସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ଭଲ ଝିଅ ଆସୁଛ, ଏଠିକି ଆସିକି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନଉଛ, ସେଭଳିଆ ଝିଅ ଆସ ନାହିଁ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି, ତମେ ଭଲ ଝିଅ ଆସୁଛ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ସୁଝୁଛନ୍ତି, ତମେ ଖରାପ କରିଦେଉଛ, ସେଭଳିଆ ଝିଅ ଆସ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଝିଅ ଆସିକି ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣା ମୁଁ ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ ଦିଦି ପଚାରନି, ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରି ଚାରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଖରାପ বাইরে যাও কাম কথা আস না, নিজ ফ্যামিলির মান সম্মানକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା କଥା। ଆସୁଛନ୍ତି ବାପ ଲୋ, ଘରେ କ'ଣ କହିବି, ଆଠ ଦିଅରୁ ଖୋଲୁ ନଥିବେ, ଏଠି ଆସିକି ହଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣିକି ଜଏନିଂ କରିଛି। ସେଇଟା ନେଇକି କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ମୋତେ ଶୁଧୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଖରାପ କରିଦେଉଛ। ଆରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି, ତମ ଭିତର ଗୁଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତମ ଭିତର ଗୁଣ ଦେଖିଛି, ତମେ କେମିତି କ'ଣ, ତମେ ଯଦି ବାହାରେ ଆସିକି ଏମିତି ହବ, ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଝିଅଟାକୁ କାମ ମିଳିବନି ହେଲା। ଯେଉଁ ଭଲ ଝିଅଟା ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ଯିମି କାମ କରିମି, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିମି, ମୁଁ ଚଳିମି, ମୋ ଘର ଚଳିବ, ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ଆସୁଛ ବା ଆସିଛ, ଏଭଳିଆ କର ନାହିଁ। ଏଇଠି ବି ଆଜି ବି ଦେଖିନୁ କେମିତି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇକି, କ'ଣ କହିବା। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫାଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀର କାମ କଲିଣି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି, ଜାଣିଗଲେଣି। ଏମିତି ଦିନେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ରେଫରେଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା, ରେଫରେଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତ କହିଲେ କି ଜଏନିଂ କଲେ ତୁମକୁ ବି ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ରେଫରେଲ୍ ପଇସା ମିଳିବ। ତ ତୁମର ଯଦି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଜଏନିଂ କର। ମୁଁ ଆଣିକି ଜଏନିଂ କରିଦେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ମୋର ଯେତିକି ଜଏନିଂ କରିଥିଲି, ବହୁତ ପିଲା ଜଏନିଂ କରିଥିଲି। ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଜଏନିଂ କରିଛି, 100 ଉପରେ ପିଲା ଜଏନିଂ କରିଛି। 50-60 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଝିଅ ପଳେଇଲେଣି, କିଛି ଝିଅ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲେଣି। କିଛି ଝିଅ ଗୁଣ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଛି ଝିଅ ଭଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶାମିଶି ଝିଅ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ଆସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ନାଁ କାଢ଼ନି, ଯାହା କରୁଛ କର, ନାଁ କାଢ଼ନି। ଇଏ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ଫେସିଲିଟି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତମେ ସେଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଫେସିଲିଟି ମିଳିବନି।
बहुत खुशी ସେଇ ଝିଅମାନେ ଜଣେ ବାହାର କମ୍ପାନୀର କାମ କରିକି ଆସିବେ କହିବେ ଏ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ତ କାମ କରୁଛୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବହୁତ ଇଏ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଭଲ ଏଠି ଭଲ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଉଛି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର फ्रीडम देला बोली नुह कि जे तुम एमती हो ନିଜକୁ ଖରାପ କରିବୁ ହଁ ସାଉଣ୍ଡ କଣ ନାହିଁ କିଏ ସେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଭେକେନ୍ସି ଖାଲି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆସିପାରିବ ଆସ କିଛି କଥା ନାହିଁ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିକି ଆଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏତିକି ତିନିଟା ଜିନିଷ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେମ୍ ନାଁ ସେମ୍ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉ କି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାମ ହଉ କି କାହା ନାମ ହଉ ସେମ୍ ନାଁ କରିକି ଆସ ହେଲା এই তিনটার ডকুমেন্ট ঠিক কর তা সহিত নিজକୁ ঠিক কর মিছ কইকি কাহাକୁ ঠক নাই ହେଲା ଆଉ 18 ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର 18 19 20 ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆମ କମ୍ପାନୀର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ରୁ 30 ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆସିପାରିବ ରହିବା ଖାଇବା ଆମ କମ୍ପାନୀର ଫି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲେରୀ ଦେଉଛି 11,700 ला मोमो खाए ଯାଅ ତରକାରୀ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଆସିବ ଯେଉଁ ପାଣି ନାହିଁ ନା ସେ ବୋଟଲରେ ଢାଳିଦେବ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ବନେଇ ପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କାଲି କତିରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ହେଉଛି କାଲି କତିରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଠି ଛୁଆ ସବୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଚିଲଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଏସ୍ ବି ଆସୁନଥିବ ଛାଡ଼ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏଇଆ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲେରୀ ଦେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର 11,700 ରହିବା ଖାଇବା ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ରି ଦେଉଛି ଆଉ ଆମର 5ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସୁଇଂ କଟିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ FGS ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ କାମ ଦେବ ଆଉ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସତ କହିକିରି ଆସନ୍ତୁ ମିଛ କହିକିରି ହଇରାଣ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା ମୋତେ ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ହଇରାଣ କରିଦେଲା ଆଜି ନିହାତି ଦିନ ହଇରାଣ କଲା ଆଜି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହଇରାଣ ହେଲା ସେଦିନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ କତିରୁ ବୁକା ବନିଗନି ଆଜି ମାନେ ନିରୀହ ଝିଅଟା ଆଜି ବୁକା ବନିଗଲା ମାନେ ଜଏନିଂ ନେଲେନି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲା ଯାହା ହଉ କେମିତି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆସିକି ଜଏନିଂ ହୁଅ ସତ କହିକିରି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସ ନାହିଁ ହେଲା ସିଏ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ବି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି ସିଏ ବି ତ କିଛି ଲାଭ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ନା ସେ ଆମକୁ କାମ କରେଇକି ସେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ ସେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲିଛି ନା ଆମକୁ ଏଠି ବସେଇକି ବୁଲେଇକି ଖୋଇକି ଆମକୁ ପଇସା ଦେବ ତ ଆମେ କାମ କରତେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଆସିଛେ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ପଇସାଟା ଆମକୁ ଦରକାର ତ ମୋର ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ହଇରାଣ ହେଇଗଲା ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ ହେଉଛି ମିଛ କହିକି ଆସ ନାହିଁ ସତ କହିକିରି ଆସ ତମ ମିଛଟା କାହାକୁ ମାନେ ହଇରାଣ କରିବ ଦିନେ ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ଆସ ଯିଏ ଆସୁଛ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ବେଶୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ସେପଟରେ ଏପଟର ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କାଲି ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ତ ମୋର କାଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ତ ମୁଁ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାଲିକି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଭଲିକି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିକିରି ଆସିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି ତମେ ବି ସେମିତି ଝିଅ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଝିଅ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ବି ସେମିତି ଝିଅ ଏମିତି ମିଛ କହିକି କାହାକୁ ଠକନ୍ତୁନି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା